حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. سو ابھی ہم الحمدللہ حرم قدیم مسجد نبوی قدیم میں. دس از عبد الباسط بھائی, ماشاء اللہ ہی از شوئنگ اس اراؤنڈ. حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي. کچھ ہسٹری بتائیں گے اور ہی از این ایکسپرٹ ان دس. میں انشاءاللہ ان کا ڈیٹیل انٹرو کراتا ہوں, بٹ رائٹ ناؤ ان حرم القدیم انشاءاللہ. حبيبي محمد لكم أشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى أتوق ليوم. Let me show you the original Masjid al-Nabawi, which was made by Prophet Alayhi Salam. So we are right now inside gate number 2. Right. This area is like called the old mosque of Prophet Alayhi Salam. So in this area, how can you point out the original Masjid al-Nabawi, which was made at the time of Prophet Alayhi Salam? Okay, so can you see these pillars over here? These pillars are blank, and then you can see the pillars which are golden, which have like the golden lines and a small golden flower on it. So if you can just see this this pillar which has the golden color flower on top of it, so this is the one I'm referring to. So this points out the original Masjid al-Nabawi, which was created by Prophet alayhi salam. So that points out that. So if you can see it, the pillars are from here 1, 2, then it will go on until there. Okay, it's kind of like a rectangular shape. That is Masjid al-Nabawi, which was created originally by Prophet alayhi salam. Okay, so as we all know that when Masjid al-Nabawi was created, the Qibla was towards the direction of al-Masjid al-Aqsa, basically. So the Qibla was towards that direction on the left. It was here, and then what happened is when the ayahs of when Allah told Prophet alayhi salam that the Qibla direction has been changed, so Prophet alayhi salam changed the direction of Masjid Nabawi, and the construction of Masjid Nabawi got changed a little bit. So what happened is that initially the Saff al-Awwal, or the first row for the prayer, used to be over here. Right. Okay, then the direction changed and went over there. Right. Okay, you can see also the golden color pillars over there. Yep. So it went to that exact row over there in that area, basically. So Prophet ﷺ prayed over there. There is a pillar called as Istawan al-Aisha Siddiqa radiyallahu anha. He prayed over there for basically a few days, and then afterwards he went to Mihrab, Right. where the Mihrab was, where the current Mihrab is, basically. Right. So this is the original Masjid Nabawi created by Prophet ﷺ. Then in 7th year after Hijrah, when Prophet ﷺ had extended Masjid al-Nabawi, the mosque from this golden pillar, it went until here. Okay, you can see that this pillar is a bit different one. So on top it's mentioned had Masjid Nabawi. So the had, or the boundary of Masjid Nabawi actually became until here. So also the mosque was extended from the back side and also this side as well. Right. Okay. At the time of Prophet ﷺ, only one companion of Prophet, his name is Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Only he had an opportunity to contribute with his money for the construction of Masjid Nabawi. Otherwise, each and every part of the construction for Masjid Nabawi was done by Prophet ﷺ with his own resources. Right. So this is the mosque of Prophet ﷺ. You know where we're standing right now? It is inside the gate number 2A, and we're exactly standing in the area where the house of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu used to be. Wow. So we are actually standing right now in the house of Sayyidina Abu Bakr. So mashallah tabarakallah. So if you see from here, it's mentioned that how the Fawqa Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu means. So Fawqa, the children means that small house, or a very small kind of house. So this is the house of Sayyidina Abu Bakr. Okay, so initially there was a space between the house of Sayyidina Abu Bakr and the house of and the Masjid Nabawi. There used to be some space. Right. But then Prophet ﷺ, when he extended Masjid Nabawi, his
door, and some of the people who were staying in this area, their doors started to open within Masjid Nabawi. Prophet ﷺ asked every single person to close their door except Muhammad, except Sayyidina Abu Bakr said, yes, you can have your door of your house can still open inside Masjid. Amazing. So this is the house of Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr had 3 houses in Medina, so this is one of them. Right. Okay, so in this row there were some other houses, the houses of the aunts of Prophet ﷺ, Fatika, Safiya. So they used to stay actually in this area, which you can see right front to us. Okay, there's another question. Often people ask that how tall or how high was Masjid al-Nabi at the time of Prophet ﷺ. I can show that to you a little bit as well. Right. If you can, I'm not sure if you can zoom on that pillar which is white and beige color. Okay, on top of that you can see the leaves hanging on the top. Yep. Okay, so that is the height of Masjid Nabawi at the time of Prophet ﷺ. So it was about 2 meters high. Right. Yeah, Right. it's right there. Right. There's quite a lot of misconceptions about this area. Like one of it is this. If you can see this boundary right now, this is a place. This is the door of the house of Prophet ﷺ, which is the house of Aisha Siddiqa radiyallahu anha, was right behind this area. So this is a door as well. It's closed right now for the management purposes. But this door can be so you can go inside from this door actually, but it's closed right now. So this is the door between the house of Prophet ﷺ, like the house of Aisha Siddiqa radiyallahu anha, and Masjid Nabawi was almost in that area. Yes. So also the door was connected to the courtyard area. So behind this area almost was the courtyard area of the house of Prophet ﷺ. This is an important thing for us to know. Other than this, the area which is right around us, a lot of important houses of companions used to be. So the house of Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu used to be over here. The house of Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu used to be here. And the house of the uncle of Prophet ﷺ, Abbas radiyallahu anhu, it was migrated from that area to here. As well. The corridor. Yeah, here. Actually, this area. So this is where this house used to be actually. The house of Sayyidina Abbas. Yep. Yeah. Abu Ayyub Ansari, I think his house was outside. Where exactly do you think? There, outside. Outside, but where? I think that gate, Babli Jibreel. No, it's not. I'll take you there. Okay, inshallah. We'll do a proper one, inshallah. Because that area is like incredibly important, and we should cover it in as much detail as possible. Yeah. Right. And also in this area, right behind this area, was the house of Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. He had 2 houses, so one of the houses was here. Right. The most important thing actually that we must cover inshallah is when you go to say salam to Prophet ﷺ, because that is the and there are so many misconceptions about that area, and people don't understand where they're standing when they're there. So inshallah, let's cover it. Inshallah. Assalamu alaikum everyone. So welcome back. Basit bhai is with me. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مسجد نبوی میں شروع میں کہ ماشاءاللہ how was the construction at the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باسط بھائی explained it very well. ابھی ہم یہاں ہیں جی, یہ مسجد ابی بکر صدیق. So we'll be going inside and Basit bhai is going to share some fascinating information inshallah. So چلیں Basit bhai. آجائے ادھر سے شروع کرتے ہیں. Yes, let's go inshallah. So first of all, بہت سارے لوگ جو کہ مکہ مدینہ آتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کنسٹرکشن کیسے تھی. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو کنسٹرکشن تھی وہ باسالٹ کے پتھروں سے ہوتی تھی بیسکلی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا عید کی نمازیں پڑھائی ہیں. سو یو کین سی دی اسٹونس, ہاؤ دا اسٹونز آر پٹ ٹوگیدر بیسکلی. تو یہ باسالٹ راکس ہیں جو کہ اس وقت سے ہیں جب تقریباً سن 75 ہجری سے ہیں, جب عمر بن عبدالعزیز نے مساجد کو پروٹیکٹ کرنے کا کام شروع کیا. تو یہ اس وقت سے. تو آپ مدینہ کی حکومت نے کیا کیا, انہوں نے جو پتھر سب سے پہلے ملے انہوں نے ان کو پہلے نیچے لگایا بیسکلی. اس کے بعد میں دے بلڈ آن ٹاپ آف دیٹ. تو آپ دیکھیں گے تو پوری جو دیوار ہے انہوں نے اس کو پرزرو اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ پرانے اور بسالٹ کے پتھروں سے بنے ہوئے. آپ دیکھیں گے کمپلیٹ پتھر نہیں ہے جی. اچھا, اب میں آپ کو مدینہ کی حکومت نے اس لینڈ مارک کو کیسے ریسٹور کیا ہے, کیسے پرزرو کیا. اب یہاں پہ آپ جو باسالٹ راکس دیکھتے ہیں نا, یہ کمپلیٹ راکس ہیں اور اس کو یہ لیٹسٹ کنسٹرکشن ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک اولڈ اور جو ایک نیو کنسٹرکشن ہے, انہوں نے اس مسجد کو کیسے ریسٹور کیا. اور آپ اندر آ جائیں اس, اور یہ اس سے آپ کو مدینہ میں مطلب تھوڑا سا سمجھ بھی آئے گا.
वेलकम टू मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अच्छा, मदीना इज़ अ सिटी, मदीना एक ऐसा शहर है जो कि जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, उसके ऊपर किसी ने कंस्ट्रक्शन की, फिर उसके ऊपर किसी ने कंस्ट्रक्शन की, फिर उसके ऊपर किसी ने कंस्ट्रक्शन की। तो आप इधर से देख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अब ये कंस्ट्रक्शन देखें, ये कंस्ट्रक्शन तकरीबन वो है जो कि काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन 75 हिजरी और उसके बाद की कंस्ट्रक्शन। अच्छा। उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन है ये उस्मानी एम्पायर ने और बाद में उमवी एम्पायर ने इसको कंस्ट्रक्ट करके इसको रिस्टोर करने की कोशिश की, ठीक है। और इसके बाद में आप ये देखिए, ये शैंडलियर से आप देख सकते हैं, ये कुछ हद तक उस्मानी स्टाइल का शैंडलियर है। जी हाँ, अब जो लोग इस्तांबुल जा कुबा में भी ऐसा ही। जी जी जी, जो लोग जा चुके इस तरीके से ये है। और आप ये देखें, ये पुराने ने मेहराब को उसी तरीके से रिस्टोर किया। और आप कैलीग्राफी देखें, ये पुराना खत्तल सुलूस है, ऐसे ही ये पुराना खत्तल सुलूस है जो कि काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। और ये उस्मानी मसाजिद आप ज़्यादातर देखेंगे इस्तांबुल में कहीं भी तो सही। आपको ये नज़र आएगा। तो ये एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। अब मदीना की हुकूमत ने और इनकी विजन 2030 के मुताबिक और एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, उसका नाम है पिलग्रम एक्सपीरियंस प्रोग्राम। ठीक है। तो पिलग्रम एक्सपीरियंस प्रोग्राम के मुताबिक मदीना में इंशाल्लाह पहले फेज़ में, जो कि इंशाल्लाह बिज़नेस ताला 2030 तक है, अबाउट 50 to 55 लैंडमार्क्स को तकरीबन इसी स्टाइल से प्रिजर्व किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आप जब फ्यूचर के अंदर आएंगे, यू विल बी एबल टू एंजॉय मदीना एंड इट्स सराउंडिंग्स इन अ मच मोर बेटर वे। आप बहुत सारे ऐसे तारीखी मकामात को प्रोटेक्ट करेंगे जिनका ज़्यादातर लोगों ने सुना नहीं हुआ, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से उनका ताल्लुक है बेसिकली। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरीके से इन्होंने ये जो मस्जिद गमामा है, इसको भी कुछ हद तक इन्होंने इसी तरीके से प्रिजर्व किया है। और ये मदीना की एक तरीके से इधर की हुकूमत ने बड़ा क्लियर तरीके से कानून पास किया है कि जो भी आपको पुराना आर्टिफैक्ट मिलेगा, आपने उसको उसी तरीके से बेस्ट तरीके से रिस्टोर करने की कोशिश करनी है, उसमें से कोई भी चीज़ चेंज करने की कोशिश बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम। सो हम कुबा जा रहे हैं इंशाल्लाह जी। ये इसको क्या कहते हैं बासित भाई? ये गोल्फ कार्स हैं। इन्होंने मदीना की हुकूमत ने मस्जिद नबी और कुबा के दरमियान एक कनेक्टेड एक रोड बनाई है, जिसके ऊपर सिर्फ या आप चल के जा सकते हैं या गोल्फ कार जा सकते हैं। तो उनका एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है कुबा से रिलेटेड, जिसमें वो कुबा मस्जिद को तकरीबन कोई 55 लैंडमार्क्स के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से ताल्लुक़ रखते हैं। इंशाल्लाह। आप घर दिखा रहे थे साहब? जी, मैं आपको ये सामने दिखाइए, मेहराब तैयबा होटल है। सही। तकरीबन इस इलाके में सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि मौज़िन हैं, उनका घर होता था तकरीबन इस एरिया के अंदर। और यहाँ पे अली भाई, ये पीछे इसके पीछे वाले एरिया के अंदर एक वादी होती थी, उसका नाम है वादी बाथान। सही। तो बाथान असल में जन्नत की एक नदी थी जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती थी, बट अब नहीं है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जन्नत की नदी है, उन्होंने उसके अंदर लौब दहन भी डाला था बेसिकली। और वो जो वादी है उसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्र के बराबर है। अल्लाह। ये जगह मैं दोबारा दिखा दूँ। ये अभी हम यहाँ से होकर गए मस्जिद अबी बकर, और ये मस्जिद गमामा है। ओके, सो तब तक आई थिंक थोड़ा इंट्रो भी क्योंकि मैं चाह रहा था आपका इंट्रोडक्शन सरप्राइज रखें। सो दिस इज़ हाई टाइम बिकॉज माशाल्लाह द गोल्फ कार इज़ मूविंग, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बासित भाई, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इंशाल्लाह? Yes, my name is Basit Khan. I am living in Medina for 11 years. और मैंने जब से हिजरत की है, this is the best time ever in my life. मैं कंसल्टेंट हूँ मक्का और मदीना में कुछ की एंटिटीज़ का, उसमें मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी भी हैं और कुछ और भी एंटिटीज़ हैं। तो तारीख़ का बहुत शौक़ है, तारीख़ बड़ी स्टडी भी की है, और एक पैशन है कि तारीख़ शेयर की जाए सबके साथ, अपनी यूथ के साथ स्पेशली, ताकि उनका मक्का मदीना से कनेक्शन और जुड़ सके। जैसे मैं अली भाई को अक्सर कहता होता हूँ कि मक्का मदीना एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक की जगह है, क्योंकि ये हरम है। हरम मीन्स कि यू गेट प्योरीफाइड ओवर हियर। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो एक बेटर तरीके से हो सकती है। तो दैट्स व्हाट दीज प्लेसेस आर, एंड यू नो, थैंक यू सो मच अली भाई। बासित भाई, ये इस वक्त हम कहाँ हैं? हम सर मस्जिद नबवी से कुबा जा रहे हैं, और ये जो रास्ता है मदीना की हुकूमत ने इसको इस तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश की है कि तकरीबन नबी करीम अलैहि वसल्लम जहाँ से हिजरत करके आए थे मस्जिद नबी के लिए, उसके राउंड अबाउट है। तो इसको डेकोरेट भी वैसे किया मदीना के कल्चर के लिहाज से। आप देखिए, जो आपको लाइट्स नज़र आ रही है ना, ये मदीना के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। और ज़्यादातर आपको जो दुकानों के बोर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, तकरीबन एक ही तरह के बोर्ड्स नज़र आ
रहे हैं, उन्होंने सिमिलर तरीके से ब्रांडिंग यूज की है। आइकॉनिक बोर्ड्स। अच्छा, और मजे की बात बताऊँ आपको अली भाई, ये जो आपको फॉन्ट नजर आ रहा है ना, जिसके अंदर ज्यादातर नाम लिखे हुए हैं, इधर से दिखाइए नाम लिखे हुए हैं, ये जो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ से लिखा हुआ जो कुरान है, ये फॉन्ट तकरीबन उससे इंस्पायर्ड है। अच्छा। जी जी जी। और ये मदीना की जो नई ब्रांडिंग और नई लुक के अंदर आता है। और अब यहाँ से हम क्योंकि कुबा मस्जिद जा रहे हैं, तो हमें जाते हैं तकरीबन अराउंड 10 मिनट का टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह देयर आर सो मेनी ग्रेट थिंग्स व्हिच आर कमिंग। एक्सीलेंट, एक बार बस दिखा दे, बहुत ज़बरदस्त राइड है जी, वेरी आइकॉनिक माशाल्लाह। जी ओके गाइस, सो बासित भाई कह रहे हैं कि देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, चलें देखते हैं, लेट्स सी इंशाल्लाह व्हाट द सरप्राइज इज। अहमद भाई इज आल्सो विद अस माशाल्लाह। सो बासित भाई excited, let's see. Yes, even I'm excited because like ये चीज़ जो आपको एक स्पेसिफिक लैंडमार्क दिखा रहे हैं, ये कब एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग मदीना मुनव्वरा आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन होता है यार रसूल सल्लल्लाहु के ज़माने के जो घर हैं और उस वक्त की जो बिल्डिंग्स है वो कैसी होंगी। सही, ठीक है। तो मदीना की हुकूमत इस एरिया में एक प्रोजेक्ट कर रही थी, मस्जिद जुमा के राउंड अबाउट हम एरिया के अंदर हैं, ठीक है जी। तो मदीना की हुकूमत यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रही थी, जब उन्होंने खुदाई की जी तो उनको एक लैंडमार्क मिला। अच्छा। और वो ऐसा लैंडमार्क मिला जो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के टाइम से अबाउट 40-45% तकरीबन वैसे ही प्रिजर्व्ड है। अच्छा, सो सुभान आई अल्लाह, एम अबाउट टू शो यू, एक्साइटेड, allow us to show you this amazing landmark. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, वेलकम टू द हाउस ऑफ और यू कैन से मैंशन, जो कि विला होता है ऑफ सैयदना उस्मान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये सैयदना उस्मान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक तरीके से मेंशन था, जिसे आप विला भी कह सकते हैं। और उस्मान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है, पहले उनके बारे में हल्का सा बताते चलो। उस्मान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु एक बड़े अहम सहाबी थे जिनका ताल्लुक खज़रज कबीले से था, और खज़रज कबीले की एक जो खज़रज, और ये उन सहाबा में से थे जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में एक तरीके से वेलकम किया बेसिकली। तो जब उस्मान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एरिया में वेलकम किया, उस वक्त कुबा मस्जिद बन चुकी थी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप औस कबीले से होके आए हैं जो कुबा मस्जिद के राउंड अबाउट है, तो वो वहाँ पे आपने मस्जिद बनाई थी, तो प्लीज़ आप यहाँ पे भी कुछ करें। तो उन्होंने यहाँ पे इस्लाम का पहले जुमा पढ़ा था, ये वो सहाबी। और सैयदना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई बनाया था। अच्छा। और मुहाजिरिन को भाई बनाया था ना, तो उनके भाई हैं। तो ये उनका मेंशन है। बेसिकली आप देखिए, ये बासाल्ट रॉक से बना हुआ है, बासाल्ट के पत्थर है, उससे बना हुआ है सारा ये मेंशन। तो उन्होंने जैसे डिस्कवर किया, उन्होंने इसको ऐसे। तो बासित भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे अभी हम इस लेवल पे खड़े हैं, तो जो ओरिजिनल लेवल था उस टाइम मदीना का, वो इतना नीचे था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू अल्लाह गो ऑन यार, ये देखिए तकरीबन 7-8 मीटर होगा तकरीबन, मोर और लेस नीचे, ठीक है। और एक और मैं आपको ज़बरदस्त बात बताऊं कि उस्मान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जब बूढ़े हो गए थे, तो वो मस्जिद में इधर इस तरफ एक मस्जिद होती थी, वहाँ पे जाके वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि कभी कभी सैलाब आ जाता था। यहाँ पे वादी थी, वादी में सैलाब आया था। तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे घर में आके नमाज पढ़ दें और हम उसको फिर मस्जिद बना लेंगे। तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने सामने नमाज, सामने जगह दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, और आप उसको उसी तकरीबन कुछ हद तक उस कंडीशन के अंदर आप माशाल्लाह। और ये रॉक्स जो भी, ये क्या इसे कहते हैं हम, ये बसाल्ट रॉक्स, ये उसी दौर के। जी बिल्कुल, ये उसी दौर के, उसी तरीके। और इमेजिन आप वो मट्टी देख रहे हैं जहाँ पे तकरीबन उस एरिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हुई। अल्लाह, सो इमेजिन दैट। ओके बासित भाई, सो वी आर हेडिंग राइट नाउ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम इस वक्त हिजरत का जो सफ़र है हम उसको एक तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आपको ये लैंडमार्क दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद जुमा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, हिजरत के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा मस्जिद से तकरीबन सुबह के वक्त निकले फजर पढ़ के, और उसके बाद में इस एरिया के अंदर आए। और आपको ये जगह दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना हर बंदे का एक शौक है कि यार मैं मदीने की गलियाँ देखूँ, और मदीने की वो गलियाँ देखूँ जो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की हैं। तो एक ही गली बची है इस वक्त जो कि रसूल सल्लल्लाहु के ज़माने की है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। और वो ये कुबा है सामने, सामने कुबा मस्जिद है। तो अली भाई, ये रोड जो है ना, ये
तकरीबन मोर और लेस उसी हालत में और उसी जगह के ऊपर है जहाँ पे अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सल्लल्लाहु अलैहि एरिया से चल के अल्लाह अकबर। वो हिजरत करके आए, और जब वो मस्जिद नबवी से कुबा जाते थे तो इसी तरह से जाते थे। अली भाई ये जगह दिखाइए, यहाँ पे करके घर होता था हरम बिन मलहान का घर यहाँ जी पे हाँ होता जी था। हाँ जी हाँ। तो हरम बिन मलहान का बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सहाबी हैं Yes, बेसिकली वो, yes, और yes. उनका एक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस एरिया में आते थे कुबा के लिए, तो यहाँ पे आके इनके घर रुका करते थे, कुछ खाया करते थे बेसिकली। तो एक दफ़ा खाते खाते सो गए बेसिकली, तो उनको अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया कि वो इंशाल्लाह यूरोप की फतवात आ रही हैं, सारी आ रही हैं। तो सुभान हरम ने इनको बाद में बोला कि आप मेरी दुआ करें, मैं भी वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे शहीद हूँ। और प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए, उन्हें उठने का दुआ कबूल हुई है। तो फिर हरम वहाँ भी गई, वहाँ पे साइप्रस की तकरीबन एरिया में गई। अच्छा। And then she actually fell down from a horse and she actually embraced her shahada over there. रज़ी तो अल्लाह। हर हाउस वाज देयर, और ये अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की आंटी थी। सही सही और सही। बहुत औरतों से मुतल्लिक बहुत सारी अहादीस जो हैं जी। वो हरम बिन मलहान से वो क्या बात है माशाअल्लाह। अच्छा तो ये वो रोड है। जी जी, ये वो मदीने की पुरानी गली जो कि एक ही रह गई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है। इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने डॉक्यूमेंट किया है, इवन के मस्जिद नबवी के अंदर भी एज एन वो वाला मुबारक बिज़ब्त। ओके, सो ये वाली जो रोड है इसको मस्जिद नबवी के अंदर कुछ आर्ट की फॉर्म में भी इसको डॉक्यूमेंट किया गया। अच्छा। इतनी इंपॉर्टेंट रोड है बेसिकली। सही। तो आप इमेजिन अली भाई अमूनी रोड से उसी जगह से गुजरे जाते अल्लाह हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु एंड वन ऑफ द ओनली रिमेनिंग एरियाज बेसिकली। यहाँ पे खजरज अलैहि कबीला वसल्लम। रहता था। जी जी जी, यहाँ पे खजरज कबीला असल में रहता था। अच्छा। जी जी, और हजरत के जो चीफ थे साद बिन मुआज के, वो औस के चीफ थे। औस If I remember के correctly. जो चीफ थे उनका नाम था कुलथुम इब्न हदम हाँ। रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके अच्छा, असल में कबीलों की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। राइट। और मजे की बात है, औस और खजरज जो दोनों आपस में मामे चाचे ताए थे हाँ हाँ हाँ। बेसिकली, और इनकी आपस में काफी ज्यादा लगा करती थी। सही। तो जैसे ये एक है बनु अमर इब्न औफ और एक है बनु सालिम इब्न औफ। यस। तो बनु सालिम इब्न औफ जो है ये खजरज के अंदर आते हैं, बनु अमर ठीक इब्न है। औफ जो है वो औस के अंदर आते ये हैं। डेट पाम ट्रीज जबरदस्त। क्या बात है। यस। तो एंड दिस इज द रोड जी जी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर आए। जी जी। और आई कैन ऑल्सो टेल यू अनदर थिंग दैट कि हम यहाँ से जब कुबा जाएंगे ना, हमें जाते हैं तो लिटरली 4 से 5 मिनट की वॉक है। सही। कैन यू इमेजिन हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र कितनी देर में किया होगा? कितनी देर आप में? मुझे बताइए अली। आई थिंक 1 आवर। वेल नबी करीम अलैहिस्सलाम कुबा से फजर के बाद निकले थे, और उनको मस्जिद जुमा पहुँचते पहुँचते दोहर का वक्त हो गया था, जुमे का वक्त हो गया था। तो ये हम जितना एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे लोग थे बेसिकली, हाँ। वो हर शख्स आके रसूलुल्लाह से मिला था, और रसूलुल्लाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वाह, वसल्लम वाह, आप आगे बड़े अच्छे सल्लल्लाहु तरीके से वाले तरीके से वाह, इस्तकबाल कर रहा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को टाइम दे रहे थे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भाई हाँ। जो कि यू नो उनकी पब्लिक प्रेजेंस बहुत ज़्यादा, अक्सर औकात कभी बाहर निकलते हैं जी। तो लोग उनसे आके मिलते हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाता है। यस यस यस। तो इमेजिन नबी करीम क्या बात, अलैहिस्सलाम क्या बात है। अभी वो तो मेरे कार्डियल पर्सनालिटी है ना, जी। तो ही वाज कमिंग एंड ही गिव एवरीबॉडी टाइम, हर किसी के सवालात के जवाब दिए, उसको अच्छे तरीके से उनको हक किया बेसिकली, रहमतुल्लिल आलमीन। उनको अच्छे तरीके से उन्होंने जो है उनको बेसिकली एवरीबॉडी। और इसमें मेन जो चीज़ है ना वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑरा डिफरेंट था, यस। उनका एक एफेक्ट डिफरेंट था बेसिकली। उनकी जो पर्सनैलिटी इतनी एक मैग्नेट की तरह थी कि पीपल वांट टू कम एंड टॉक टू, क्या बात। वांट टू गो एंड टॉक टू। यस। हाँ ना। सो यू नो ये भी बड़े घने माशाल्लाह। जी जी जी। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं यार, अच्छा ये जो दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं, सही। ऐसे वैसे सर ऐसी कोई बात नहीं है। खजूर के दरख्त की इतनी ज़िंदगी नहीं होती जी। कि वो उस वक्त 1400-1500 साल का टाइम हो गया, ये सारे जो है दरख्त नए हैं। सही। तो अक्सर लोग कहते हैं यार हमें वही बागात में जाना है जो कि उस टाइम के डेट प्लान पे इट डजंट वर्क लाइक दैट, तो ये सारे नए हैं बेसिकली। सुभान अल्लाह जी। ये वासिफ भाई आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जो इन्होंने पुराना दिखाया है कि मदीने की पुरानी कंस्ट्रक्शन और होटल्स कैसे होते थे। एम आई राइट? जी, मदीने की हुकूमत ने ये जो कॉलेज बनाया
اس کا مین مقصد یہی ہے کہ مدینہ کا اور اسپیشلی قبا کے ایریا کا ایک اسپیسیفک جو یونیک پوائنٹ ہے نا وہ دکھایا جا سکے بجائے کے ایک پورے ایکسپیرینس کے اندر. تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو روڈ ہے یہ بھی بیسکلی اٹس ناٹ لائک اے فلی کنسٹرکٹڈ روڈ. یہ انہوں نے پورا اس ایک طریقے سے امبیئنس دینے کی کوشش کی ہے کہ پرانے زمانے میں آلموسٹ مور اور لیس کچھ حد تک کیسا ہوتا ہے. صحیح. اور یہ گیٹ بنایا ہے انہوں نے. جی یہ اصل میں انہوں نے ڈور بنایا اور ہم ادھر سے ایک اسپیسیفک جگہ جا رہے ہیں جو کہ ایک سرپرائز اگین ہے آپ لوگوں کے لیے. آئی ایم ناٹ شیور آپ لوگوں کو یہ جگہ پتہ ہوگی کہ جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کا مور اور لیس استقبال کہاں پہ کیا گیا مدینہ میں, بیکاز بہت سارے لوگ اس کے بارے میں مسلم جب وہ انہوں نے نشید پڑھی تھی سب نے مل کے. یو آر شوئنگ دیٹ پلیس رائٹ. اللہ اکبر سبحان اللہ. جی باسط بھائی, دس از گراؤنڈ زیرو ان یور ٹرمینالوجی, دا پلیس جہاں ویلکم کیا گیا ہمارے نبی کو. سبحان اللہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ہجرہ لٹل بٹ. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بہت پیار کرتے تھے. جب مکہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے مکہ کے لوگ جانے کے لیے مجبور نہیں کرتے تو میں کبھی بھی نہیں جاتا. تو انہوں نے جو مدینہ کی طرف ہجرت ہے اس کی جو پلاننگ کافی دیر سے چل رہی تھی. تو اوس اور خزرج جو دونوں قبیلے ہیں وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں مل رہے تھے. وہ مینا کے پیچھے ایک مسجد ہے وہاں پہ مل رہے تھے بیسکلی کافی ٹائم سے. تو ایک تو ریلیجس ریزن ہے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر آنے کی, اور باقی اور بھی ریزنس تھی. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اکنامک چیلنجز تھے, پولیٹیکل چیلنجز تھے, ہر طرح کے چیلنجز تھے. وہاں پہ اسلام نہیں پھیلا سکتے تھے. پہلے انہوں نے حبشہ پہ ہجرت کرنے کی کوشش کی اور قریش نے اپنے انفلوئنس کی وجہ سے وہ پلان ان کا اتنی سے کیسے نہیں کامیاب نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں جب ادھر کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے تھے تو انہوں نے پھر مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا. اچھا, تو ان لوگوں کو کیا اصل میں وجہ تھی بیسکلی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے آئے اور ادھر کے لوگوں نے انوائٹ کیا. تو مدینہ کے اندر اس وقت اصل میں مدینہ کی جیو لوکیشن ہمیشہ سے بڑی امپورٹنٹ رہی ہے. یہ ایک ٹریڈ راؤٹ کا بڑا امپورٹنٹ اسٹاپ ہوتا تھا. جو لوگ ایشیا سے آتے تھے وہ پہلے مکہ سے اور جدہ کے ایریا سے ہوتے ہوئے پھر یہاں سے گزر کے مدینہ سے گزر کے پھر شام اور باقی اس ایریا کے اندر جاتے تھے. تو یہاں پہ یہودی آباد تھے کافی سالوں سے. تو یہودیوں نے نا ادھر کے لوگوں کو ایک طریقے سے بہت تنگ کیا ہوا تھا. تو وہ مدینہ کے اندر ایگریکلچر بہت زبردست ہوتی تھی, ایگریکلچر پروڈکٹس زبردست ہوتی تھی. وہ اس کے اندر مونوپلائزیشن کے اندر بالکل مونوپلی تھی ان کی یہودیوں کی, اور جو ٹریڈنگ کرتے تھے ان میں بھی یہودیوں کی مونوپلی تھی. تو یہودی جو مال کسی اور سے لیتے نہیں تھے اپنے یہودیوں کے علاوہ, تو یہ لوگ ان سے بڑا تنگ تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ لوگ ملے تو دس واز آلسو ریزن فار دیم ٹو کم اوور ہیئر. اور وہاں پہ جو مکہ کے اندر جو کفار کی وجہ سے جو مسلمان جو ٹریڈرز ہیں وہ بڑے افیکٹڈ تھے. تو اٹ واز کائنڈ آف لائک آلسو ون ون سچویشن فرام اکنامک پرپزز ایز ویل. سو جب نبی کریم علیہ السلام سفر کر کے آلموسٹ 14 دن کا سفر کر کے آئے تو تقریباً یہاں پہ مور اور لیس ادھر کر کے ایریا ہوتا تھا ان کو ویلکم کیا گیا. تو گلی بھی بڑی آئیکونک. جی یہ ادھر کر کے طریق زبی ایک ہے بالکل. لیٹس می اسٹارٹ دین. یس یس. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. اچھا, اب طلع البدر علینا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا, بہت دل سے ہمارے لیے. من ثنیات الوداع, ثنیات الوداع سے. اب ثنیات الوداع کیا ہے؟ ثنیات الوداع وہ جگہ ہے جہاں پہ رخصت کیا جاتا تھا بیسکلی. تو مدینہ میں 2 رخصت کرنے کی جگہ تھی. ایک تقریباً اس ایریا میں تھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو رخصت کرنے کی جگہ تھی 2 پہاڑوں کے درمیان میں سے جگہ تھی. تو ادھر ان لوگوں کو رخصت کیا جاتا تھا جو لوگ شام سے ٹریڈنگ کر کے آتے تھے اور مکہ کی طرف جاتے تھے, اور جو مکہ سے لوگ آتے تھے وہ ادھر سے ہی آتے تھے. تو اس لیے کہا گیا من ثنیات الوداع. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ادھر آلموسٹ ویلکم کیا گیا تھا. اور یہاں پہ کس نے ویلکم کیا تھا؟ یہاں پہ اوس قبیلے نے ویلکم کیا تھا ان پرائمریلی ایسنس کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ جو کہ اس ایریا کے سردار تھے, اور سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ جو کہ آلسو ایک بڑی بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا والہانہ طریقے سے اس ایریا میں استقبال کیا تھا. تو اس لیے میں ان کو علی بھائی کہہ رہا تھا, علی بھائی یہ ہے گراؤنڈ زیرو. اور اس کے اندر ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جو زیادہ تر صحابہ ہیں نا آ چکے تھے مدینہ. وہ آلموسٹ اس ایریا میں یہ جو آپ لینڈ مارک دیکھ رہے ہیں نا, اس ایریا کے راؤنڈ اباؤٹ کچھ تھے اور کچھ قبا مسجد کی حضرت عمر بھی آ چکے تھے. جی وہ لوگ آ چکے تھے آلریڈی بیسکلی. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے کیسے پہچانا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتہ ہے ٹریڈ کرتے تھے, اور ٹریڈ کے اندر پہلے وہ اس ایریا سے کسی حد تک گزرا کرتے تھے بیسکلی. تو یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے رائٹ. تو یہ دکھاتے ہیں اس جگہ کا نام ہے مسجد مصباح. کچھ مورخین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اپنی پہلی فجر کی نماز ہے ہجرت کے بعد تقریباً اس ایریا میں پڑھی. صحیح. اور اس مسجد کا ایک اور نام ہے, اس کو کہتے ہیں مسجد بنی انیف. ٹھیک. تو بنی انیف, اس مسجد بنی انیف اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ قبیلہ آباد تھا, اس کا نام تھا بنی انیف بیسیکلی. تو اس کے مسجد بڑے بنی انہیں. جی اس کے ایک بڑے امپورٹنٹ صحابی بچے تھے, ان کا نام تھا طلحہ ابن براء رضی اللہ عنہ. تو وہ بیمار تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ جوش کڈ ہے؟ نہیں he wasn't a Jewish, he's Muslim. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ بچے تھے, آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت پیار کرتے تھے. کہا اچھا وہ تمہارے والد جا رہے ہیں, ان کو مارو. تو وہ بھاگے, ان کا نہیں, I was just testing you, come back. And then he became very much ill. As a kid became very much ill. تو ان کا آخری تقریباً ٹائم آ گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی کے ایریا میں تھے. Then he was told at that point of time کہ ایسے ہو رہا ہے. تو ان کو صحابہ نے بولا پلیز آپ نہیں جائیں کیونکہ یہودیوں کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا no, I will go. He came all the way over here to say goodbye and also he prayed in the masjid. یار کیا بات ہے, سبحان اللہ. احمد بھائی ذرا اندر سے دیکھیں اور دکھائیں. سبحان اللہ. سو دیکھیں مدینہ کی حکومت نے اس مسجد کے ساتھ اگین دوبارہ کیا کیا ہے, آپ دیکھیں ریسٹور کیسے کیا. پرانی کنسٹرکشن لے کے, اچھا کچھ باقی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں پرانی کنسٹرکشن کب کے دور کی ہے. آئیکونک, وہ دیکھیں قرآن کیسے رکھا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی, یہ تقریباً سن 75 ہجری سے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ نے سن 75 ہجری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ 60 odd years afterwards انہوں نے یہ پرزرو کرنا مساجد کو شروع کر دیا تھا. اور یہ محراب دیکھیں, ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً اس ایریا میں نماز پڑھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے جی. یہ واسف بھائی مطلب پیپل شوڈ نو دیز تھنگس. پاکستانی پیپل اسپیشلی اور انڈینس ہمارے آتے ہیں بڑے. کیا مطلب یار آپ یو ری لیو دا سیرہ. سبحان اللہ. دیٹ از دا انٹائر آئیڈیا. اور ہم کیونکہ قبا میں ہیں تو قبا کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں, اف یو میں الاؤ می. تو قبا اصل میں ایک فلاسفی ہے. آج آپ کو فلاسفی سمجھاتے ہیں انشاءاللہ. قبا کا جو فلورا اینڈ فونا تھا, مطلب یہاں کی ادھر کی جو آب و ہوا تھی, ادھر کی جو نیچرل بیوٹی تھی, اس وقت بہت زبردست تھی اور ابھی بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کے ارد گرد جو ٹیمپریچر ہوتا تھا وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. قبا کے ارد گرد جو ٹیمپریچر ہوتا تھا تقریباً 5 سے 10 ڈگری کم ہوتا تھا بیسکلی. کیوں؟ ادھر کے فلورا اور فانا کی وجہ سے اور ادھر کی آب و ہوا کی وجہ سے. یہاں پہ بہت سارے باغات ہوتے تھے اور یہاں پہ دنیا کا پہلا واٹر ایریگیشن سسٹم ہوتا تھا. اچھا. پانی کے نکاس کا جو پہلا دنیا کے اندر نظام بنا ہے تقریباً اس ایریا میں بنا تھا, اور اس کا نام تھا عین الزرقا. تو وہ تھا اسپرنگ بیس سسٹم, یعنی جب کھودتے تھے نا نیچے سے تو ایسے آگ کی طرح پانی نکلتا تھا, اسپرنگ کی طرح پانی نکلتا تھا. تو یہاں پہ ڈفرینٹ کنویں تھے, وہ کنویں آپس میں ایک ندی کے ذریعے کنیکٹڈ تھے. ان کا پانی ایسے تھا کہ ایک کنویں سے پانی آیا, پھر دوسرے کنویں سے پانی آیا, آپس میں سارا کنیکٹڈ تھا. عین الزرقا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو پانی سے صاف کرتے ہیں, جو دوسرے پارے کی آیت تو وہ نازل ہوئی. بالکل. تو یس, اور طہارت بہت کرتے تھے. ایبسلیوٹلی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ایریا میں آئے ہیں نا, تو انہوں نے آ کے بیسکلی ان کا مین مقصد ہمیشہ سے کلیئر تھا کہ وہ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مدینہ میں آ کے پہلا کام کیا انہوں نے آ کے اوس اور خزرج قبیلے کی صلح کرائی ہے. اچھا جی, ابھی عشاء پڑھنے لگے قبا میں. جی بالکل. ایک اور سرپرائز ہے جی, بتائیے گا. قبا میں نماز پڑھنے کی فضیلت تو عمرہ, بالکل عمرہ تو ہے. ہاں. اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک تقریباً مہینے کا سفر کر کے بھی صرف اس لیے آنا پڑتا کہ میں قبا میں نماز پڑھوں تو میں ضرور آتا. اور عمر الفاروق رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے, وہ اصل میں خلیفہ تھے اور صفائی کر رہے تھے مسجد کی پوری. کھجور کی ایک شاخ کو لے کے نا صفائی کر رہے تھے. کہتے کہ مجھے کتنی دنوں کا بھی سفر کر کے قبا نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا ہے تو میں آتا. اور کچھ مورخین یہ بھی بولتے ہیں کہ جو قبا ہے, قبا میں عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نماز پڑھنا جو ہے نا وہ پریفر کرتے کہ ادھر نماز پڑھیں کہ اور الاقصی میں نماز پڑھیں. وہ انہوں نے قبا کو الاقصی سے فضیلت دی ہے اپنے لینگویج. یار کتنے فضائل, سبحان اللہ سبحان اللہ. دس چینجز ایوری تھنگ, یعنی وین یو آفر صلاح ہے اینڈ یو انٹرنلائز دس, جو آپ نے ماشاء اللہ کہا. جی جی. سو انشاءاللہ جی. کین آئی سے another thing that is کہ قبا اصل میں ہے کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج قبیلے کی صلح مدینہ میں کروا دیا تو
उन्होंने उसको एक टीम बिल्डिंग, उन दोनों को उन लोगों को एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी दी सही। कि आप सब कुछ छोड़ के टीम बनाएं। ठीक है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी पता क्या थी? जी। कुबा। आप सब कुछ छोड़ के अल्लाह की याद के लिए आप मस्जिद बनाएं। So that was a team building activity. ओके जी, आप नेक्स्ट अल खातिम वेल। सो बहुत फेमस स्टोरी है जी। जी अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अली भाई एक ब्रांड आइडेंटिटी पे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको मदीना में कहीं भी ये ब्रांड आइडेंटिटी नजर आएगी ना, ये ऐसा मार्क नजर आएगा कहीं भी मस्जिद नबवी में या कहीं भी आपको लैंडमार्क नजर आएगा, दैट मींस इट्स अ हिस्टोरिकल वेल। बिल्कुल तो सही। पूरे मदीना में ये चीज स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ अगर आप मस्जिद नबवी के अंदर जाएं, वहाँ पे कारपेट हटाते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो आपको साइन नजर आएगा। सही है। अच्छा, देयर यूज्ड टू बी हिस्टोरिकल वेल ओवर हियर, इट्स नेम इज खातिम। खातिम मतलब सील बेसिकली। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो एज वी नो के जो लेटर साइन करते थे, तो उनके पास एक रिंग थी, वो रिंग को एज अ स्टैंप यूज करते थे। ठीक है। तो दैट रिंग वाज पास टू अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, देन इट वाज पास टू उमर अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, देन इट वाज पास टू उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु। सही सही। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु के बाद जो खिलाफत है ना, वो थोड़ा सा उमर के आखिर वाले हिस्से में। सही। He was sitting in this area and that specific ring fell into the water and he became very, very, very agitated. He even asked at that point of time to take the water out of the well and look for it. But subhanAllah, that couldn't be found. So that is why it's called Bir Khatim. Second important thing about this area is that in this area, the 10 blessed companions of Prophet ﷺ that were given guarantee in their life that they will go to Jannah. It all started from here. So Ashara Mubashara ka jo silsila hai na, wo is area se shuru hua. So Prophet ﷺ was almost sitting in the area where we are at the moment, and there was one of the Sahaba. He was sitting over there, and then Allah told him about the 10 people for Jannah, and then he said that let's see who will come and he will get the good news. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu came. The Sahabi told Prophet ﷺ, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu is here. Shall he enter? He said yes. So he came and he sat over here and said that you'll be in Jannah. Then similarly Umar al-Khattab radiallahu anhu, and then Uthman bin Affan radiallahu anhu came, and then they were told that they will be in Jannah. So that is why this well is extremely important. मतलब जब आप यहाँ पर आए, सुभान अल्लाह, when you come here, imagine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting here और सामने सहाबा बैठे हुए थे. अल्लाहु अकबर. Just internalize this. Yes, absolutely. And you know, again, internalization, Ali bhai. Internalization is so very important. And I have a good news. The good news is, inshallah, in the future, you'll be able to drink its water as well. अल्लाहु अकबर. सुभान अल्लाह. चलो जी, माशाल्लाह, कमाल जगह है. मासूब खाने जा रहे हैं जी. बड़ी मासूब हिजर. ये अबू सईद का बहुत अच्छा है. मैंने अभी खाया था, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं मासूब हिजर. आपने तो कई बार खाया. जी बिल्कुल मासूम. क्या बात है. It's really good local special. Very healthy, माशाल्लाह. Yes, indeed. So I'm gonna order. Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. लें जी, ये सुभान अल्लाह जी, एक तो मासूब मेरा फेवरेट, ये मैं आपको दिखाऊंगा. बहुत ज़बरदस्त हेल्दी अरबिक डिश है. और बाकी चीज़ें ये बासित भाई ने हमें सरप्राइजेस बड़े देते हैं बासित भाई, माशाल्लाह. ही लव सरप्राइजेस. तो कह रहे हैं कि अरबिक डिश है बाकी भी. जज़ाकल्लाह खैर अखी. सो बासित भाई, लेट्स चेक. बिस्मिल्लाह. अच्छा जी, नाइस माशाल्लाह. एक तरीके से ये चिकन कब्सा है. ओके. कब्सा इनकी नेशनल डिश है. ये मुगलगल है, which is chicken cooked in oriental way. Right. And let's see what do we have over here. Okay, these are falafel. Falafel as well. This is vegetarian and this is very nice. ठीक है. Immerse it. मासूब भी आ रहा है हमारा. जी बिल्कुल मासूब. मासूब इंशाल्लाह आ रहा है. मैं दिखाता हूँ. मासूब is here. मासूब हिजर. Where is it? This. अल्लाह अकबर. ये जरा बासित भाई, can you have the honors to? Absolutely. Very healthy जी, माशाल्लाह. इंग्रेडिएंट्स आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, लेकिन बहुत मज़े का. बनाना का टेस्ट आता है. आई थिंक दलिया है या आटा है सूखा हुआ. इसके अंदर टिपिकली डेट्स होती हैं, बनाना होता है और कुछ बड़ी हेल्दी चीज़ होती है. दिस इज हनी. और इसमें नट्स भी हैं, काफ़ी नट्स और हनी हम डाल रहे हैं. बाकी माशाल्लाह. सो मिलते हैं डिनर के बाद इंशाल्लाह. ऑलराइट जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बैक टू मस्जिद नबवी एरिया.
बासित भाई, व्हाट्स नेक्स्ट? सो नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत के लिए कुबा से चले, उसके बाद में मस्जिद जुमा रुके, मस्जिद जो जुमा रुकने के बाद फिर इस एरिया में आए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तकबाल है मदीना में तकरीबन 3 दफ़ा तो 100% डॉक्यूमेंटेड हुआ है। सही। तो एक दफ़ा मस्जिद जुमा मस्जिद कुबा के करीब वाले एरिया में हुआ, जो हमने आपको पहले जहाँ पे बताया। तालाल बदरू जी अलैना, जी 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 वो पढ़ा गया। Then it happened in basically around मस्जिद जुमा, क्योंकि खज़रज ट्राइब में आए थे। उसके बाद में जब इधर आए थे इस एरिया में, फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया था। तो इस एरिया में जो कबीला आबाद था ना, जहाँ पे भी मस्जिद नबी है, जहाँ पे हम आपको लेके जा रहे जी। हैं, उस कबीले का नाम है बनु अदी इब्न नज्जार, सही। बेसिकली जो कि खज़रज कबीले की ब्रांच है। अच्छा, ये कबीला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परदादी है ना, द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ प्रॉफेट अलैहिस्सलाम, her name is Sallama. She is the one who was from this tribe. Yeah. So a lot of people ask question that was Prophet ﷺ linked with Medina in any way Right, earlier? right. So yes, he was, and we're taking it to the exact place where Prophet ﷺ came as a kid with his mother and stayed, because he knew that, he obviously knew that his ancestors are from there, his great grandmother is from there, and his और ये father. सरप्राइज होने लगा ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा, इंशाल्लाह, जो मुझे पता है, बट लेट्स इंशाल्लाह कीप इट फॉर द ऑडियंस इंशाल्लाह। जी। So ये अली भाई ये दिखा रहे। So देखिए, हम ये मस्जिद नबी, मस्जिद हमामा इस तरफ है, और ये मस्जिद सामने- हमामा। जी, जी, जी। बिल्कुल तो सही। ये एरिया है, यहाँ पे एक ट्राइब रहता था, उसका नाम है बनु अदी इब्न नज्जार। सही। So this tribe, like I mentioned, the great grandmother of Prophet ﷺ was from this tribe. Yeah. And when Prophet ﷺ was a kid, he actually came and he stayed in this very area. So Subhanallah. yes. जी, so the great grandmother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she was from this area. Absolutely. So Prophet ﷺ's father, when because we know that he used to trade, when he was in this part of Medina, he actually became sick and he passed away as well in more or less the area which is behind this building you see. Basically. Okay, so Prophet ﷺ came almost in this area. He stayed in this area, Right, basically. right. And then what Rasulullah ﷺ छोटे सल्लल्लाहु होते वक्त खेला करते थे, यहाँ पे करके ना almost इधर करके एक तालाब होता था almost इस एरिया में. हाँ. So he used to play with the water in this area. Allahu Akbar, Okay. Allahu Akbar. I need to ask your audience, because there's a small surprise over here. Mhm. Who among you really love cats? So if you love cats, I'm sure you I would think know. all of them. Okay, great. So you would know Abu Hurairah radiyallahu anhu. Yes. Right? Let me show you the house of Abu Hurairah radiyallahu anhu. Subhanallah. Okay, so Abu Hurairah radiyallahu anhu used to live in more or less this area. ये मैं बता दूं, सामने गुंबद है, as you can see inshallah. जी, अच्छा. So Abu Hurairah radiyallahu anhu. And look, there is a cat. Allahu Yeah. Akbar. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Hello, sweetie. That's where she's resting right Okay, now. so Abu Hurairah radhiyallahu anhu, जी जी उनका अबू घर हुरैरा यहाँ रज़ियल्लाहु पे। अन्हु का घर इस जगह में होता है ना। तो Right. एक छोटी सी स्टोरी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की ये है कि he had 2 doors of his house and उस वक्त ये सारी जगह पे ना गलियां होती थी। जी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए आते थे ना, तो वो उधर से एरिया से आके इधर आते थे, फिर यहाँ से टर्न होके फिर उस एरिया में जाके ईद की नमाज पढ़ाने जाते थे। तो अच्छा। बेसिकली वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के ना एक डोर के करीब से गुजरते थे। सही। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू से कि मुझे अपने घर का दरवाज़ा इतना अजीज़ है कि उसके अगर इवन बराबर गोल्ड भी मुझे दिया जाए ना, उससे भी ज़्यादा मुझे अल्लाह अकबर कबीरा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये सामने मस्जिद नबी, as you can see guys. So अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उस टाइम पे तो काफी far away है ये घर. Yes. So But he used to be in the mosque always, Ashab as-Sufa. who? Abu Abu Hurairah? Hurairah radiallahu Yes. Yeah. And also here as well. Yeah. So I need to communicate a few other things to your audience, because हम जिस एरिया से आए हैं ना, जो कि मस्जिद इमामा वाला एरिया, वो थोड़ा सा एक रिमोट एरिया था। वहाँ पे मार्केट होती थी जहाँ से भी अब आए हैं, उसका नाम था सूक मनाखा। ठीक है। बेसिकली सूक मनाखा वो जगह है जो कि मुसलमानों की मार्केट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी जूश मोनोपोली को तोड़ने के लिए। ठीक है। दुनिया की पहली ट्रेड पहली टैक्स फ्री जो मार्केट है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उसका नाम है सूक मनाखा। तो इन्होंने जूश मोनोपोली को कैसे ब्रेक किया था, क्योंकि इस वक्त जूस 2 तरह के टैक्स लेते थे मदीना के अंदर, एक कैपिटल टैक्स और एक इनकम टैक्स लेते थे। ठीक है। राइट। और जो कैपिटल टैक्स और इनकम टैक्स लेते थे, और इन्होंने एग्रीकल्चर में भी मोनोपोली रखी हुई थी अपनी, और इसके अलावा इन्होंने ट्रेड में भी मोनोपोली रखी हुई थी। तो जू कोई जो यहूदी था, वो ट्रेडर,
وہ کسی یہودی جو کسان یا کسی بھی فارمر سے اس کے علاوہ کسی سے خریدتا نہیں تھا. بالکل کچھ صحیح. بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منوپلی کو بریک کرنے کے لیے یہ کیا. تو مدینہ کے جو باقی رہائشی تھے ان کو انہوں نے جو فارمرز کی جو گڈز وہ ان سے لی, اور جو مکہ کے جس سے جو لوگ آئے تھے جو کہ ایکسپرٹ ٹریڈرز تھے ان کو آپس میں ملا دیا. صحیح, So that was امیزنگ the یار, strategy of امیزنگ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اکنامکلی امپاور کیا صحابہ کو, یعنی دس از لیڈرشپ باسط بھائی. Oh, It's absolutely. very important. Youth really need to learn from this کہ economic empowerment بھی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. سبحان Oh, اللہ. 100%, sir. May I say, Prophet ﷺ was a brilliant strategist Yep, in yep. business and in so many other ways. Yes. And this is, we call him the best of all the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. So of course he's the Best of in the everything. Yes, he's the best. Subhanallah. He's the best, mashallah. Sallallahu tabarakallah, alayhi wa sallam. basically. So now we are walking, and we're also walking. Consider like Prophet ﷺ's camel was more or less walking from the area where we're going. سبحان اللہ. اچھا, تو وہ یہاں پہ اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ گزر کے ان کی جو شی کیمل تھی, her name is Kaswa. She was going actually more or less in this area. صحیح. And we're gonna go to the area where actually he stopped by and he actually stayed. ان کا دوبارہ استقبال کیا گیا تھا. He was welcomed once again in a very, very vibrant way, which taking you to that specific area right now. Right. Okay, so یہاں پہ بنو نجار رہتے تھے, the Khazraj tribe basically. صحیح. اور بنو نجار, which was the best of the tribes of Medina as per Prophet ﷺ, the Banu Najjar tribe. They used to live in this area صحیح. basically, which are the branch of Khazraj tribe, just for the sake of Sirah perspective. Right. So I'm going to take you to the place and show you where Prophet ﷺ actually migrated, and we're going to also say salam to Prophet ﷺ, انشاءاللہ. and also we'll cover a few other elements as well, inshallah. انشاءاللہ. Okay, so الحمدللہ جی, پہلے بتا دوں جی, ہم سلام کرنے بھی جا رہے ہیں, اور ہمیں باسط بھائی ایک صحابی, سرپرائز صحابی, اور وہ سٹوری سے بھی کنیکٹڈ ہیں جو انہوں نے بتایا نا کہ نبی وسلم کی گریٹ گرینڈ مدر, تو ان سے بھی کنیکٹڈ ہے. سو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر یہاں پہ سامنے ہے. سامنے جو چھوٹی سی بلڈنگ ہے نا نظر آ رہی, اس کے ساتھ کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے بیسیکلی. اور ابو ایوب الانصاری is connected to the great grandmother of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. from the tribe, because یہ دونوں سیم بنو نجار ٹرائب سے بیسیکلی. تو yes, their tribe was more or less similar, may I say. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنیاں تقریباً ادھر آ کے رکی تھی اس ایریا میں, جی آپ کے سامنے والا جو ایریا جہاں پہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, صحیح. تو وہاں پہ جب اونٹنی رکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسے ان کو بڑا والیانہ طریقے سے بنو نجار کی جو لوگوں نے استقبال کیا تھا, and they were reciting very good poetry at that time, and Prophet علیہ السلام asked them, do you love me 3 times, and they answered yes, yes, yes. Prophet علیہ السلام said, I love you for the sake of Allah, I love you for the sake of Allah, I love you for the sake of Allah as well. So it happened in that area over there. So this is the area, اور یہ گنبد آپ دیکھ سکتے ہیں, زوم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں. سو ابو ایوب الانصاری کا جو گھر ہے رضی اللہ عنہ, وہ باسط بھائی ایگزیکٹلی یہ آپ, let me point it out for you. So علی بھائی وہ آپ کو جو اسکرین نظر آ رہی ہے نا, almost اس ایریا میں تھا اسکرین جو نظر آ رہی ہے. رائٹ. Let me say, yeah, almost here. Right. Almost in this area, right next to the screen. So یہاں پہ ان کا گھر تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا. یہاں پہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جو ہسٹوریکل جو کانٹیکس کے لحاظ سے تقریباً 7 مہینے رکے ہیں شاید, اس کے راؤنڈ اباؤٹ مور اور لیس. سبحان اللہ جی. چلیں اچھا, سلام کرے جا رہے ہیں ہم. یہ اسلام کی تاریخ میں جو پہلے 2 مینار بنے تھے نا, وہ یہاں پہ بنے تھے. پہلا مینار گنبد خضرا کی رائٹ سائڈ پہ بنا تھا, دوسرا مینار گنبد خضرا کی لیفٹ سائڈ پہ بنا تھا. اسلام کی تاریخ کے جو پہلے 2 مینار ہیں نا, وہ ادھر بنے تھے. یہ ریکنسٹرکٹڈ ہیں, بٹ اوریجنلی جو میناروں کی جو لوکیشن تھی یہ تھی. ٹھیک ہے. اور یہ آئی تھنک کہ امیدس کے دور میں بنے تھے. Yes, it was constructed Right. more or less you can say. Yeah. عبد الملک نے کافی میرے خیال کنسٹرکشن کروائی ہوئی ہے. عبد الملک بن مروان. اللہم صلی وسلم علی. اصل میں ولید ابن مالک جو مسجد نبوی کی جو کنسٹرکشن اس ٹائم ہوئی, ولید ابن مالک کے دور میں ہوئی. صحیح. اللہ اکبر جی. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو سے سلام.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad And we're sallallahu going alaihi to show wasallam. you a lot of landmarks related to the life of Prophet ﷺ. Inshallah, inshallah. Subhanallah. So, Ali bhai, the house of Sayyidina Abbas almost used to be in this side. Right. His house was changed to be almost in this side, basically. Right. Entrance पे बाबू सलाम की entrance पे. So his house was almost here. And also in this area was the house of Sayyidina Ja'far. And also the house of Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu was almost in the area behind. बिल्कुल ठीक. So जैसे मैंने आपको पहले बताया था, the Hadaf Masjid Nabawi, basically. तो ये Hadaf Masjid Nabawi है, that means कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इतनी होती थी. सही. अभी हम सैयदना उमर के ज़माने की सफ़े अव्वल में चल रहे हैं. सही. बेसिकली. और आपके राइट साइड वाला जो एरिया है ये सैयदना उस्मान के ज़माने की सफ़े अव्वल है. अच्छा, ओके. यस. ओके, ये जो मुसल्ला है. यस. ये सैयदना उस्मान के ज़माने की सफ़े अव्वल है बेसिकली. ओके. और ये शैंडलियर दिखा रहे हो. ये इसके बिल्कुल नीचे जो एरिया है यहाँ पे सैयदना उमर नमाज पढ़ा रहे थे. अच्छा, अल्लाह अकबर जी. ये जो शैंडलियर है इसके एग्जैक्ट नीचे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और उनको शहीद किया गया रज़ी अल्लाह ताला. तो ये मस्जिद नबी यानी एक्सटेंड हो गई थी सैयदना उस्मान गनी अस्सलाम. सैयदना अब्बास का पहले घर तकरीबन इस जगह पे होता था, फिर बाद में चेंज हुआ. ठीक है. ठीक. और Ali bhai, I want to welcome your audience in a one specific area. Right. Because you don't know this. Okay. Are you guys ready? Yeah. Welcome to the houses of Prophet ﷺ. अल्लाह अकबर. अस्सलाम वालेकुम जी. So आपको रसूलुल्लाह ﷺ के घरों में खुशामदीद है. यहाँ पे रसूलुल्लाह ﷺ की अज़वाज मुहतारात रहती थी. अल्लाह अकबर. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यहाँ पे वो अज़वाज मुहतारात रहती थी जो कि जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 7 हिजरी यानी फतह खैबर से पहले हुई थी. तो मोर और लेस ज़्यादातर उम्महातुल मोमिनीन इस एरिया में रहती थी. तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खड़े, अब हम सलाम करेंगे. सुभान अल्लाह. और यहाँ पे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर का जी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर. और यहाँ से अजान भी दी जाती है. सैयदना बिलाल इधर से अजान देते हैं. अल्लाह. चलें जी, सलाम करते हैं. अस्सलामु अला रसूलिल्लाह. या अल्लाह. अस्सलामु अला रसूलिल्लाह. अस्सलामु अला रसूलिल्लाह. अस्सलामु अला अबू बकर. अस्सलामु अला उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दुआ करते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुज़रे. हमारी नस्लें, हमारी पुश्तें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ज़िंदगी गुजारें. आमीन या रब्बुल आलमीन. जी बासित भाई. यहाँ पे जहाँ पे भी हम सलाम करके आए ना, इस एरिया में अम्मा हफ्सा का घर होता था. राइट. उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है. और इसके पीछे सैयदा आयशा का घर था, सैयदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते चलो, जहाँ पे हमने सलाम किया वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 7 मीटर की दूरी पे. अल्लाह. और अब आप पता किधर आ गए अली भाई? जी. वेलकम टू द हाउस ऑफ सैयदना उस्मान. This place, yes. उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में कुछ आमदी. And it was a big house, right? He had 2 houses. Yeah. So Usman Gani radiallahu anhu had 2 houses. One of the houses was here, was a small house. Then there was a bigger house connected to it. Right. So Right. I need you to look over here, please. So between the house of Sayyidina Usman and then there used to be a small street which used to go towards Baqi. It's called Zukak al-Baqi. Right. And right next to, on the right side of the street, used to be the house of Sayyidina Abu Bakr. So between the house of Sayyidina Abu Bakr and between the house of Sayyidina Usman, there used to be a street. And when Usman bin Affan radiallahu anhu, when he was actually, he embraced martyrdom, what actually happened is the people who came to murder him, they went on the top of his small house, then they went to his bigger house to actually murder him. Allah. So उनकी शहादत कुछ इस तरीके से हुई थी. Okay, now अभी हम जिस एरिया से गुजरे हैं, यहाँ पे पुराने ज़माने में एक गली होती थी, उसका नाम था ज़ुकाक के हबशा. So ज़ुकाक के हबशा वो गली थी जहाँ पे हबशा के मुहाजिरीन रहा करते थे इस एरिया में. Basically. अच्छा, अभी हम जिस एरिया में आ गए, it's an extremely important area. In this area, a lot of companions of Prophet ﷺ used to live over here. Starting with Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu. So ये हमने वहाँ से भी देखा था. So again, brothers and sisters, this is the Rawza. And this used to be the house of, ये जहाँ पे ये जो बोर्ड सा लगा हुआ है,
Yeah, this area. This area is the house where Abu Ayyub Ansari ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ, اور 2 floors تھے ان کے گھر کے. جی بالکل. کمال ہے جی, کیا محبت تھی ابو ایوب الانصاری کی. اینڈ لیٹ می ٹیل دی آڈینس, ابو ایوب الانصاری از اے مارٹر. اور سبحان اللہ, یہ ان کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ باسط بھائی, ترکی میں جی. اوکے, اینڈ آلسو اف یو کین پلیز شو دس ایریا, جو جتنے بھی زیادہ تر مہاجرین صحابی جو ہجرت کر کے آئے نا, وہ یہاں پہ رہتے تھے. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر, اس کے پیچھے سیدھ میں سب کے ترتیب وائز گھر تھے. تو علی بھائی یہاں پہ جو زیادہ تر زمین تھے نا, ایک صحابی تھی, ان کا نام تھا حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ. تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بڑے فیمس صحابی ہیں, ان کی زیادہ تر زمین تھی. انہوں نے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ وقف کرنی شروع کر دی. انہوں نے اتنی وقف کر دی کہ وہ اینڈ کے اندر وہ صفحہ کے اندر شفٹ ہو گئے. اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ خواب میں آیا, خواب میں اللہ نے جنت دکھائی. اللہ نے جب جنت دکھائی ان کو, تو ان کو کسی کی قرآن کی تلاوت کرتے کی آواز سنائی. تو ان کو پتہ ہی, سوچا یہ تو حارثہ ابن نعمان کی آواز ہے رضی اللہ عنہ کی. تو پھر انہوں نے ان کو بتایا, اور پھر وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز جنہ میں سنی. He used to take care of his mother in an amazing way. So that was because of the prayers of his mother, basically. And he had an opportunity to donate his land to most of the Muslims who actually came from Makkah and didn't have much at that point of time. سب کچھ قربان کر دیا. جی جی جی. ایون سیدنا علی کا جو گھر ہے وہ بھی ان کی زمین, وقت کی زمین کے اوپر بنا. So many other companions as well, which were staying in this area. اور یہ ایریا بہت امپورٹنٹ, یہاں پہ زیادہ مہاجرین صحابہ کو بیسیکلی کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, ادھر قبیلہ رہتا تھا بڑا امپورٹنٹ, اس کا نام تھا بنو زریق. بنو زریق قبیلے کے صحابی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ, صحیح, وہ قبیلہ ادھر تھا بالکل ٹھیک. جو یہ وہی ہیں اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ, جن کی انصار صحابی ہیں اور ان کی بہت زیادہ اسلام کے بارے میں ویری فیمس. یہ ون آف دی ارلیسٹ کنورٹس ہیں جی مہاجرین, سوری اس میں انصار میں. سبحان اللہ, انصار میں سے. یس یس. اب ہم آپ کو بیفور وی سائن آف will show you 2 key things, right, basically جس کے بارے میں کافی زیادہ misconceptions پائی جاتی ہیں. okay, اب ہم نے اندر سے تو کور کر لیا, ہم باہر سے تھوڑا سا نا ٹھیک ہے, and then we can inshallah 2 key things جن کے بارے میں misconceptions پائی جاتی ہیں, اب ہم وہ چیک کرنے جا رہے ہیں جی. right. باسط بھائی, may I ask you, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے, جی جی, اس کی لوکیشن. yes absolutely. ان کا گھر جہاں سے ہم آئے ہیں نا, جہاں پہ میں آپ کو دکھایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا گھر ہے, ٹھیک ہے, اس کے ایک طرف تھا اوکے. اچھا, میں آپ کی یہ وائٹ کلر کا جو بڑا ڈوم ہے نا, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. جو وائٹ کلر کا جو ڈوم ہے نا, اس کے نیچے 2 لینڈ مارکس ہیں. ایک لینڈ مارک ہے جہاں پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں نماز پڑھاتے تھے. دوسرا لینڈ مارک وہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ used to lead the prayers in Masjid al-Nabawi, and he was attacked and he embraced the shahada. So that happened over there basically. And then you have the green dome. Right in front of the green dome there's a small white color dome. I'm not sure, we just need to zoom a little bit over here. But can you see this small white dome? This over here. So this sits right at the top of the place where Prophet ﷺ's wives used to stay in Medina. Basically that's very important for us to know. یہ جو حجرہ فاطمہ ہے وہی تھا, حضرت علی بھی وہیں پہ رہتے تھے نا حضرت فاطمہ کے ساتھ. جی جی, جو if you like we can go to a specific angle and show right from there. اوکے, سو باسط بھائی, یہ پیوٹل چکے پوائنٹ ہے گنبد. تو آڈینس یہاں سے ٹریک آؤٹ کر لیں گے کہ اب ہم جو انہیں مدینہ کا خاکہ بتانے لگے. سو یہاں پہ کھڑے ہو کے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بازار کہاں تھا, یہودیوں کی جگہ کہاں پہ تھی, اور ایک بار پھر صحابہ کو ریوائز اگر ہم کریں ان کی لوکیشن, تو یہ سامنے تو چلیں ابو ایوب الانصاری جو ہم نے دکھایا. اب آگے اگر ہم چلیں تو بازار اینڈ وہ یہود کی جو تھی لوکیشن. اوکے, سو پہلے میں آپ کو ایک چیز کنکلوڈ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو 90 to 95% جو لینڈ مارکس ہیں نا, زیادہ تر لینڈ مارکس جنوبیہ ایریا میں, جو کہ یہ ایریا اور اس طرف پیچھے والا ایریا, زیادہ تر لینڈ مارکس جو ہے نا اس ایریا کے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ نے بات کی ہے نا جو مہاجرین صحابی جو ہیں, مہاجرین صحابی گنبد خضرا کے داہنی طرف رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. All the companions of Prophet who migrated, they used to live on the right side of the green dome actually. And some of the people who came laterwards from Mecca, they used to actually live here. Right. A few of them on the left side actually. Right. It's important for us to know. Okay, so let me show you the area where one of the important Jewish market used to be. So you see the green dome is right behind us. Right. And towards this direction, if you go, there is
Masjid Bilal. A lot of people know where Masjid Bilal is actually. जी हाँ, So ऐसे you if you keep walking straight from here, Mhm. you'll be able to see that mosque actually. So Masjid Bilal is exactly the place where there used to be a very important Jewish market. वहाँ उस वक्त का एक बड़ा important tribe है जिसका नाम है Banu Kainuka. Banu Kainuka जो tribe है, they used to monopolize on the trade. So their market used to be over there. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक छोटा सा वाक़या, एक सहाबिया है, a female companion of Prophet Yes. sallallahu alaihi wasallam. She went to the Jewish market to buy something. So she was sitting down in order to get more inquiry about the product Yes, itself. yes. And somebody by mischief tied her clothes to a chair or wherever she was sitting down. And when she got up, her clothes unfortunately got torn, Yes. right? तो उस वक्त एक काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं हम अपनी मार्केट बनाएंगे. Then he created Suq al-Manakha, which is that area. जो आपने शुरू में भी दिखाई थी जब हम यहाँ जी Suq al-Manakha. excellent माशाल्लाह. So now the audience can actually visualize कि उस टाइम का मदीना कैसा था. अल्लाहु अकबर. और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का घर भी जो हमें शुरू में बासित भाई ने दिखाया था वो इस साइड पे है, Absolutely. इस साइड पे है. और ये जो है बाबुस्सलाम और ये फिर गुंबद आगे आप देख सकते हैं. अल्लाह सल्ली सल्लम अला नबीना मुहम्मद. So this brings to an end, सुभानअल्लाह, an amazing journey. बासित भाई मैं तो आपके साथ था, तो जो मेरी फीलिंग है सुभानअल्लाह, reliving those moments. और वो मैं मेरी आदत है, मैं बड़ा पिक्चराइज भी करता हूँ और विजुलाइज करता हूँ. तो मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया, विजुलाइज किया, सीरा भी पढ़ाई है माशाल्लाह. उस हवाले से भी विजुलाइज किया कि एक एक प्लेस वहाँ क्या होता था और क्या मतलब वो ज़माना होता होगा, वो रोड्स कैसी होती होंगी. सुभानअल्लाह, सहाबा के घर. आई होप ऑडियंस ने भी इंजॉय किया होगा. कुबा का भी जो था माशाल्लाह एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय मुबारक अल्लाह फी बासित भाई, बहुत इंजॉय किया मैंने. एंड आई होप ऑडियंस ने भी इंजॉय किया होगा. सो डू गिव योर कमेंट्स इंशाल्लाह ताला. और इसका पर्पस ये था, इस सारे व्लॉग आप इससे कह ले चले, इसका पर्पस ये था कि जैसे हमने बात की, मैंने बासित भाई ने, कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर क्लींजिंग शुड हैपन, स्पिरिचुअल क्लींजिंग, इवन डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, और फिर ज़ाहिर है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह. सो वो तब तक मेरा ख्याल बासित भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक वो एक एक मोमेंट को हम रीलिव ना करें और वो इंटरनलाइज ना करें उन चीज़ों को, और वो सहाबा के हमें नाम ना पता हो जो कनेक्टेड थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. सो एनी लास्ट वर्ड्स? Yes, there is one last word, the most important one for me. That is कि जब आप मैं आपको जब सलाम कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो आप यानी आपकी सलामती और रहमत और बरकत हो, तो आप भी मुझे कहेंगे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप भी सलामती और रहमत और बरकत हो अल्लाह की. तो इसी तरीके से जब आप मस्जिद नबी में जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम भेजते हैं, एंड इफ़ यू कैन से सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, किसी भी अच्छे तरीके से सलाम करें, तो तमाम मज़ाहिब का इसके ऊपर इज्तिहाद है कि वो सलाम का जवाब देते हैं. बेशक. And we know Prophet ﷺ जो जवाब देंगे the best possible देंगे. So imagine just he's saying anything like may peace be on you, blessings be upon you, whatever. Prophet ﷺ, he's saying that to you is like that's it. That's it. That's it. So we're gonna leave you with that. जज़ाकल्लाह. से देखो यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है रसूल अमी खातमुल मुरसलीन.